फ्रेंड्स मुझे विकास स्वागत होची आपनको आपण चैनल फुडी बडी को आशा करछि भलो थिबे खुशी थिबे वीडियोटा इंटरेस्टिंग होबा जाउछि कारण आमे आज नई की जिवु आ पिला माने सह नई की जिवु आ माछ धरिबु चलंतु जिबा नई की जिबा आ माछ धरिबा परथे बम एटा तो माछ धरा हबइना केबड़ गुआडे चलो भाई का पूरा गोरा देखा म्यूजिक कहीं माछ धरा चली पकई देव डीएसएल मर सैला बम लगी पकई देख बम के पका हम फुटीला देख माछ डेले देख समझ उड़े माछ गोटा चलती देख बम पड़ा माछ गोटा चलला डीएसएल वाला हम केदार वाला केजा माछ धरी देखा देख दीटा ममर केजे माछ गोटे बम बांधे कार्यक्रम कर छलुनी कुह बम के फुटियो तो एबे चलिला मैं माछ बछा हवा जाउछु देखिबा चलो देखो एबे गात खोला होला विकास जे की पानी सुगेरा लगी हिंदी हर ना नुआ पानी भाजिबो ए रह पकानी चुआ चुआ माछ एबे ढळा होला नेउडा बादल उजी बडटा कंटिया डा कंटिया कंटिया कंकाई गेंजी दबो एबे माछ बछावरे व्यस्त आज एपडु देखा रात्रि रे करिवो एठी बडटा रात्रि रे दाम पित्त भला देखंदे बाडो इडो दिना बोली चंदू विकास भाई ये टच ये सुराई मिस्टर बोट भाई चार्टा मोर एते माछ तमार मार बिक्कीपुर गाँ नई एठारे माछ धरा होइतिला एना विकास जल्दी आस माछ जो रात भाजिक रखि दियो भाई कौन कहे स्लो तो बर्तमान माछ धरा सरी भोजटा होता देखिपे वर्षाटा उठे तो से आम राति भोज करूँ चुली लगिला दिने सफल लगुच पानी टप बसी पानी गरम हेले चाउल पड़ो चाउल तो पहला ना नहीं भात खाइब ना नहीं माछ भजा हम देखना अच्छा मच्छी फ्राई चल रहा है पोड़ा माछ नई धरा राजाई मुझे देखा नहीं चंदा मुंदर खाली देखा माछ पोड़ी गली चलो माछ पोड़ा रोसैया केदार ठीक गोड़ खंडिया
ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲେ ମାସେ ହେଇଯିବ। ମାଛ ନା ରାତି ସରି ଦିନ ହବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକା ଯେମିତି କିଛି ଖେଳେନି। ମାଛ ତ ସବୁ ସମାନ ହେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଅଛି। ଶିଖିଲୁ କିରେ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇଲୁ। ମୁଁ ଦିଟା ଟାଇମ୍ କଟିବ। ମୁଁ ଥରେ କଟିଗଲା ଭାଇକି ଆଳୁ ଭଜାରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ଆଳୁ ହେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇ କାଟିକି ପକେଇବେ। ଚିନି ଅଛି। ଚିନି ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା। ମାଛ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ବା ଟିକେ ଜଳୁଛି। ଥାଉ। ଗାଡ଼ି ପାଣି ପାଣି ଜମାଟେ ପାଣି ଦେଲୁ। ଆମେ ନେବାନି କାହିଁକି ତଳୁ ବଢ଼ିଆ ଏଠି କିଏ ସଦଗର କିଣା ମେକାନିକ୍ ଅଛି ନା ନୋଟୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ବୋଧେ ଦେଲ ଖାଇବା ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେ ଖାଇନି। କେତେ ନାଇଁ କେତେ ନା ପକେଇଦା ବାପି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡେ ତାର ଖାଇଛି ନା ଇଏ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦା ଇଏ ମାନେ ମଝି ଚନ୍ଦା म्यूजिक ଗୋଡ଼ରୁ କଣ ବାହାରିଗଲା ଜୋର ପଇଲା ଆମର ଭୋଜି ସରିଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ବସିନ୍ତି ଜଗୁନା ଇଆଡ଼ ନା ଆଉ ଗପେ ନା। ବିକାଶ ଏତେ ଖାଉନ୍ତି ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆଳୁ ଝୋଳ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ତ ଜମାରୁ ଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମାଛ ମତେ ଖାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେ ଆଳୁ କଟିବନି ବାଛିବି ଜଣେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କଣ ଲାଭ ହବ।